warna apa sih, Kak? White. White. Ini? Blue. Ini? Red. Ini? Ini warna Ini warna apa? Green. Ini? pink. Pink. Ini? Yellow. Yellow. Jadi ada berapa warna ini? Coba kakak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six color. Merah ya? Yang mana warna merah? Masukin bolanya warna merah dong. Ya, mana? Merah. Red. Red. Terus warna yellow? Warna yellow? Yellow mana? Ya, good. Good. Pink ada nggak ya pink? Coba kita cari warna pink, bola warna pink. Nggak usah dituang, Kak. Ini masukin sini deh. Coba kita masukin. Ini masukin, bolanya masukin pakai. Sini. Warna apa? Warna pink ada nggak, Kak? Bola. Bolanya warna apa? Mana lakinya mana? Warna green, coba warna green. Kau buat rumah? Dede, kasih. Dede, ini warna red. Masukin warna blue, Kak. Nah,